Good morning mga kabergs. Ito na akong silang handa karong buntaga mga kabergs. So, unsa man ni lumpia, daghan lamiya sa lumpia oh. Hotdog. Lumpia kay crispy kag itsura oh. Lumpia. Okay, daghan pa oh. Ang string beans, natang string beans oh. Ang pinakbit, no, lamiya sa pinakbit. Oh, ni ampay ni favorite ni Ma'am Rita Cox of Oregon. Shout out nila sa Oregon, Ma'am. Okay. Yes, at ang bula-bula or gisado, pork chop gisado with egg. Oh, lamias sura with egg. Okay, oh no. Gisadong manok with egg. Okay. Sarap. Ang giniling. Okay, nandito ang giniling. Daghan pa. Ang halang-halang, gamay na lang sad. Ang tinulang manok kay gamay na lang gid kay wala lang kahiwa daw. Okay. Munggos gamay na lang sab. So di gid magpawahi ang rice. Uy, wa na may rice, urot naman. Kana ko nagpalit. Okay, di abang lumpia o pork bula-bula. Okay, thank you for watching mga kabergs. Thank you for watching. Mao kanilang handa karong buntaga mga kabergs. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.